एक दिन हम भी मदीने जाएंगे, मुस्तफा नजरे करम फरमाएंगे, मुस्तफा नजरे करम फरमाएंगे। एक दिन हम भी मदीने जाएंगे, जी रही हूँ बस इस उम्मीद पर, जी रही हूँ बस इस उम्मीद पर, जब करम होगा मदीने जाएंगे, जब करम होगा मदीने जाएंगे, जब करम होगा मदीने जाएंगे, जब करम होगा मदीने जाएंगे। एक दिन हम भी मदीने जाएंगे, मुस्तफा नजरे करम फरमाएंगे, मुस्तफा नजरे करम फरमाएंगे। साखे कौसर करम फरमाएंगे, हम पिएंगे वो पिलाते जाएंगे, हम पिएंगे वो पिलाते जाएंगे, हम पिएंगे वो पिलाते जाएंगे, हम पिएंगे वो पिलाते जाएंगे। मुस्तफा नजरे करम फरमाएंगे, एक दिन हम सब मदीने जाएंगे इंशाअल्लाह। জোরে বলেন ইনশাআল্লাহ। আমার কথাই রাগ হলো আপনাদের? কষ্ট পেয়ে গেলেন? যদি কেউ কষ্ট পান, ভাই মনে করে, ছেলে মনে করে, আল্লাহর রাস্তা মাফ করবে। শেষ একটা কথা জিজ্ঞাসা করুন, এইরকম ওয়াজ করলে দুশমন পারবে না কমবে? কথা বলেন, জোরে বলেন। দুশমন পারবে। এখন যদি কোনোদিন শোনেন পাশের গ্রামে দুশমনরা বিপদে ফেলে ফেলেছে, যাবেন তো? কথা বলছেন না কেন? যাবেন তো? না বলবেন খুব বড় বড় কথা, একটু বিপদে পড়া দরকার ছিল, বলবেন নাকি? যাবেন না? আমি কি আমার বাপের জন্য লড়াই করছিল? আমার দাদুর কথা বলছিল? লড়াই নবীর জন্য। কথা ঠিক না ভুল বলেন? আমার বড় ভাইজান এসছেন, আমি বিদায় নিলাম। সকলে বসেন।